السلام عليكم واهلا وسهلا في فيديو جديد. اليوم راح نزور لفلسطين، بلد معروف بتركيز على عدن وتكسير والتغيير مع مزقطع. راح نقطع سيف المكان، الناس والحياة اليومية من المود إلى القرى الصغيرة. ابتسموا واستمعوا معا حتى مقاطع الفيديو لتحصيل التفاصيل المزمنة التي تشكل تفاصيل فلسطين. Palestina se nalazi na istočnoj obali Sredozemnog mora, na teritoriji od približno 27.000 km2 u historijskom smislu. Danas Palestinci žive uglavnom na zapadnoj obali i u pojasu Gaze. Ukupne površine oko 6.220 km2. Broj Palestinaca u svijetu procjenjuje se na više od 14 miliona, dok oko 5 miliona živi na okupiranim teritorijama. Ramallah se često navodi kao glavni grad jer se tamo nalazi sjedište palestinske uprave, dok Palestinci istočni Jerusalem smatraju svojim stvarnim glavnim gradom iako nemaju suverenitet nad njim. Tokom više od 400 godina do 1917. godine Palestina je bila dio Osmanskog carstva. Stanovništvo je bilo većinski arapsko-muslimansko uz hrišćanske i male jevrijske zajednice koje su živjele u gradovima poput Jeruzalema, Hebrona i Safada. U tom periodu nije postojala etnička ili vjerska segregacija kakvu danas poznajemo. Nakon Prvog svjetskog rata i poraza Osmanlija, Palestina 1920. godine prelazi pod britanski mandat odlukom Lige naroda. Upravo tada počinje ozbiljna promjena demografije. Krajem 19. i početkom 20. vijeka jača cionistički pokret koji podstiče masovno doseljavanje Jevreja iz Europe u Palestinu uz podršku zapadnih sila. Godine 1917. Britanija izdaje Balfourovu deklaraciju kojom podržava osnivanje nacionalnog doma za jevrijski narod u Palestini, iako je lokalno stanovništvo većinski bilo arapsko. Tokom britanskog mandata jevrijska imigracija se ubrzava, kupuje se zemlja, formiraju se naoružane organizacije poput Haganaha, Irguna i Lehija koje se vojno pripremaju godinama unaprijed. Godine 1947. Ujedinjeni narodi predlažu plan podjele Palestine na dvije države. Jevrijska strana plan prihvata dok arapska odbija jer predviđa davanje većeg dijela teritorije doseljenicima. U maju 1948. proglašena je država Izrael. Sjedinjene Američke Države priznaju Izrael svega 11 minuta nakon proglašenja. Slijedi događaj koji Palestinci nazivaju Nakba, katastrofa. Tokom 1948. i 1949. godine više od 700.000 Palestinaca biva protjerano ili prisiljeno da napusti svoje domove. Uništeno ili
jer ispražnjeno je preko 500 palestinskih sela. Teritorija pod izraelskom kontrolom se znatno širi van granica predviđeni UN plan. Izrael je imao ključnu vojnu političku podršku, oružje iz Europe, organizovanu vojsku, obučene veterane Drugog svjetskog rata i diplomatsku zaštitu zapadnih sila. Arapske države su reagovale kasno i neusklađeno. Od 1967. godine, nakon 600-dnevnog rata, Izrael okupira zapadnu obalu, istočni Jeruzalem i Gazu. Počinje sistematsko širenje izraelskih naselja koja međunarodno pravo smatra ilegalnim. Gaza je danas jedno od najgušće naseljenih područja na svijetu pod kopnenom, pomorskom i zračnom blokadom. Palestinci su danas većinom muslimani sunije, preko 93% uz malu hrišćansku manjinu. Na palestinskim teritorijama postoji više od 1300 džamija. Islam je duboko prisutan u svakodnevnom životu, posebno u Jerusalemu, gdje se nalazi Al-Aqsa, treće najsvjetije mjesto u islamu. Jeruzalem je ključna tačka sukoba. Za muslimane to je mjesto Isra i Mirađa. Za Jevreje grad je povezan sa Sulejmanovim hramom. Postoje religijska i mistična vjerovanja, posebno u ekstremnim krugovima, da se ispod kompleksa Al-Aqsa nalaze ostaci ili tajne znanja vezane za Sulejmana, što dodatno povećava napetost. Zbog toga se arheološka iskopavanja i kontrola svetih mjesta doživljavaju kao prijetnja. Naziv Palestina administrativno nestaje 1948. godine nakon osnivanja Izraela. Palestina 1988. godine proglašava nezavisnost, ali bez pune kontrole nad teritorijom. Danas Palestinu priznaje preko 130 država, ali ključne zapadne sile to ne čine zbog političkih interesa i savezništva sa Izraelom. Palestina je kroz historiju imala više od 1300 džamija raspoređenih u gradovima, selima i izbjegličkim kampovima na zapadnoj obali i u Gazi. Tokom sukoba od 1948. godine do danas stotine džamija su oštećene ili potpuno uništene. Samo u pojasu Gaze, prema podacima lokalnih i međunarodnih organizacija, više od 1000 vjerskih objekata, uključujući džamije, škole i crkve, bilo je djelomično ili potpuno uništeno u ponovljenim vojnim operacijama. Al-Aqsa u Jeruzalemu više puta je bila meta racija i ograničavanja pristupa vjernicima, posebno tokom Ramazana, što dodatno produbljuje vjerske i političke tenzije. Posljednja velika eskalacija u Gazi, započeta krajem 2023. godine, dovela je do onoga što brojne međunarodne organizacije, pravnici i stručnjaci za međunarodno pravo opisuju kao elemente genocida, masovno ubijanje civila, sistemsko uništavanje infrastrukture, blokadu hrane, vode i medicinske pomoći te prisilno raseljavanje stanovništva. Prema dostupnim podacima, desetine hiljada Palestinaca su ubijene, među njima veliki broj djece i žena,
dok su stotine hiljada protjerane iz svojih domova. Uništavanje bolnica, škola, džamija i stambenih četvrti ostavilo je Gazu praktično nenastanjivom, a humanitarna kriza dovedena je do nivoa bez presedana u savremenoj historiji. Palestina nije samo teritorija. Ona je pitanje identiteta, vjere, prava i opstanka naroda koji više od jednog stoljeća živi između okupacije, izbjeglištva i nade. Palestina nije samo pitanje politike, granice ili rezolucija. To je pitanje ljudi koji se rađaju pod zvukom dronova, djeci koja uče razlikovati tišinu od opasnosti, porodica koje iftar dočekuju u svijeću jer nema struje, ali ne gube dom. Uprkos ruševinama, Palestinci nisu narod koji pokazuje samo bol, već narod koji pamti, koji ostaje, koji se ukopava u svoju zemlju imenom, molitvom i sjećanjem. Dokle god se u Palestini uči ezan, dokle god majka čuva ključ iz kuće koja je protjerana i dok dijete zna reći ovo je moja zemlja, Palestina nije izbrisana. Ona živi tiho, tvrdoglavo i prkosno.